Namaste, dear friends and readers. On this auspicious Navaratri day, the first day of Navaratri, we are going to chant the 108 names of Goddess Bhuvaneshwari as given in the Rudrayamala Tantra, recorded in the Bhuvaneshwari Panchangam. Let us chant that stotra now. ईश्वर उवाच महासम्मोहिनी देवी सुन्दरी भुवनेश्वरी एकाक्षरी एकमन्त्री एकाकी लोकनायिका एकरूपा महारूपा स्थूलसूक्ष्मशरीरिणी बीजरूपा महाशक्तिः संग्रामे जयवर्धिनी महारतिर्महाशक्तिर्योगिनी पापनाशिनी अष्टसिद्धिः कलारूपा वैष्णवी भद्रकालिका भक्तिप्रिया महादेवी हरिब्रह्मादिरूपिणी शिवरूपी विष्णुरूपी कालरूपी सुखासिनी पुराणी पुण्यरूपा च पार्वती पुण्यवर्धिनी रुद्राणी पार्वतीन्द्राणी शङ्करार्धशरीरिणी नारायणी महादेवी महिषी सर्वमङ्गला अकारादिक्षकारान्ता ह्यष्टत्रिंशत्कलाधरी सप्तमा त्रिगुणा नारी शरीरोत्पत्तिकारिणी आकल्पान्तकलाव्यापि सृष्टिसंहारकारिणी सर्वशक्तिर्महाशक्तिः शर्वाणी परमेश्वरी हृल्लेखा भुवना देवी महाकविपरायणा इच्छाज्ञानक्रियारूपा अणिमादिगुणाष्टका नमः शिवायै शान्तायै शाङ्करि भुवनेश्वरि वेदवेदाङ्गरूपा च अतिसूक्ष्मा शरीरिणी कालज्ञानी शिवज्ञानी शैवधर्मपरायणा कालान्तरी कालरूपी संज्ञाना प्राणधारिणी खड्गश्रेष्ठा च खट्वांगी त्रिशूलवरधारिणी अरूपा बहुरूपा च नायिका लोकवश्यगा अभया लोकरक्षा च पिनाकी नागधारिणी वज्रशक्तिर्महाशक्तिः पाशतोमरधारिणी अष्टादशभुजा देवी हृल्लेखा भुवना तथा खड्गधारी महारूपा सोमसूर्याग्निमध्यगा एवं शताष्टकं नाम स्तोत्रं रमणभाषितं सर्वपापप्रशमनं सर्वारिष्टनिवारणं सर्वशत्रुक्षयकरं सदा विजयवर्धनम् आयुष्करं पुष्टिकरं रक्षाकरं यशस्करम् अमरादिपदैश्वर्यमम त्वांशकलापहम् इति श्री रुद्रयामले तंत्रे भुवनेश्वरी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम. The Palashruti says, this 108 names as a stotra was told by Ramana. Ramana here means husband. Whose husband? Her own husband, Ishvara.
Ishvara is the Shiva of Devi Bhuvaneshwari. This stotra, when chanted, is capable of destroying all kinds of sins that is committed by the devotee, and therefore it also rectifies all kinds of dangers and adversities and completely destroys all kinds of enemies, both internal and external, and it always promotes or develops the victory of the devotee. The stotra is capable of blessing the devotee with long life, Ayushkaram, and it also nourishes the devotee with strength, Pushtikaram, and it protects, Rakshakaram. Yashaskaram, it blesses with fame and popularity. It also blesses with divine powers, Amaradi Pada Aishwarya, divine powers of the immortals, and Mamatvamsha Kalapaham. It removes ego. Thus is the potency of the stotra.